Mayong buntag sa tanan. Maayo ang buntag tungod kay maayo ang Dios. Ang Dios, atong kauban karon si Brad Jules. Mga igsoon. So nami ipaambit nga mensahe kabahin ni sa gugma sa Dios. So atong title karon, God's Love in Full Measure. Sa Bisaya pa, ang gugma sa Dios nga walay sukod. So atong basahon diri normal kay ni mga kigsoon no? Sa John 3:16, Juan 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kundili makabato ni noon sa kinabuhing dayon. So sa English pa, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish, but have eternal life. So dali lang kayo ng mga igsono kanang nindot mas masabtan natong maayo kung unsa jud ang tinuod nga gugma sa Dios. Kinsa may giari niya sa kalibutan ug unsay ato mga benepisyo niini sa diyang makatunta kabahin siyang gugma unsa may maato niini. So naa tay mga punto mga igsoon. Naingon dire una nga punto, God's boundless love. Walay sukod ang gugma sa Dios. Tinuod ba na, Brad Jules? Walay sukod? Di masukod ang gugma sa Dios? Dili masukod. Kaya ningon dire, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So dili lang pipila apan tibuok kalibutan. So wala siya gabasi og buutan baka. Kinsa man jud gyari sa Ginoo sa kalibutan? Ang mga buutan? Ang mga makasasala. Amen. Ang mga buutan. Kaya kita kani ato salbayos man sada. Dagan matanggi pangkuan sa una. Pero lingon diri nga bisan pag-unsa ta ka makasasala, ang gugma sa Dios naa gayud. So pasensya mga igsoon, first time na mo ning mag practice og live. So ang gugma sa Dios dili base sa atong pagbuhat, apan sa iyang grasya. So grasya de sa Dios, kung ingon nga grasya, grasya niya na tay gibuhat niya na. Kung grasya, Unsa man ang grasya? regalo na siya. Oh, Regalo ba? Way balos. walay balos. Walay bayad. Grasya man. Oh, so ato application niini, simple kayo. Dawaton nga ikaw gigugma sa Dios. Ay na pagpagahi diya ba? Ay na pagpagahi diya nga ay kay salbay so kayo na koy labot sila ra na kay sila Dios nun. Dili na lang maigsoon. Ikaw nga nagminaw, nagtan-aw karon, gigugma ka sa Dios, usa ka gigugma sa Dios. So atong buhaton, dawaton nimo ka matuoran nga gigugma ka sa Dios. Bisag unsa pa imong bati nga kaagi sa una. Amen? Kami dire gastorya mi niini mga igsoon. Dili ko nga perpekto na mi tungod kay nasinati na mo gugma sa Dios nga maayo day kay ang Ginoo. So natas ikaduha nga punto. Ang pinakadako nga gasa. Unsa man na? The greatest gift. So ang pinakadako nga gasa di ay samaan mao si Ginoong Hesus. So sa unang panahon gisalikway siya. Nya og kita ron mo walita ingon sa tangala eg reliyon dili na mga igsoon para mas masabtan natong maayo gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus dili siya reliyon. Siya atong dawaton. Kini nagpasabot nga walay gikupot ang Dios, gihatag niyang pinakamahal kaayo nga iyang anak. Bugtong anak, the only one, the only begotten Son. So ningon dire, ang pagkatawo niya, kinabuhi, kamatayon, pagkabanhaw, ang pagkabanhaw sa gugma sa Dios. The life, the death, and resurrection of Jesus are the proof of God's love. So muna siya pagmatuod sa gugma sa Dios. Di ba? So, mayon ta mga igsoon nga ikaw kuno ana imong anak ihatag imong anak ko sa sugot ka sa karon. Di ko dagoy. So, walay makatupong ni anang gugma, iyang anak ihatag para rap ipakamatay alang sa tanan. So, inana ang so application nato ng mga igsoon nga grabe rin ang gugma sa Dios, no? Ang imong mabuhat matag buntag, wala na ta kasi imong pakaluy kami Ginoo kay gihatag ra.
Kano sa man namatay si Ginoong Hesus? Wala pa ta na tao. Wala pa naa na ang kaluwasan. Amen? Naa na ang kaluwasan, ang gugma sa Dios yang gihatag para kitang tanan maluwas. So ningon dire, pasalamati ang Dios sa gasa nga walay bayad, libre. Atong buhaton matag adlaw, mamata kita magpasalamat sa Dios. So si Jesus ang manluluwas. So magpasalamat ta diya ni Ginoong Hesus na mo'y galuwas nato. Dili sa atong buhat kung kita biabi kung mga guning kamot nga maluwas ta mga igsoon. Sa mga maayong buhat ato ibutang kumusta ang bakol? Ikaw kung bakol, example og bakol ka, pagkabuhat kag tarong ampere kay na. Dili. Moingon kas Ginoo, alkansi mo ko ni Lord, bakol man ko, pungkol mo ko sa pagbuhat na og maayo ani. So muna mga igsoon, the only way nga maluwas ta dawat na si Ginoong Hesus. Muto sa itong gibasa ganyan, no? Kay gigugma sa Diyos ang kalibutan, pinaagis siya anak, sa bisan kinsa nga mutuo kaniya, pagtuo lang ngayon mga igsoon. Kung naamay mayong buhat, resulta sa imong pagtuo. Amen? Ang iyang giingon tuor ha. Tuo ra. Wala mingon siya nga pagpasan, pagluhod. Pagluhod. Tuor ha. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, Pastor Jules. Ngayon dire, pasalamatan na to kanon ang Ginoo. Nanatas ikatulo ra Jules. Ang panawagan sa pagtuog ang ganti sa kinabuhi. So ningon dire sa English pa, the call to believe. The call to believe and the reward of life. So ningon dire, ang tanan nga mutuo kanya dili malaglag. Simple no, pero sa una biya kita mo tagbuhat og maayo para ta maluwas. Kaya atong tanaw sa tao kani salbahe sa ini sa ana impierno na ni. Lahi kay no? So sama sa niini nga ang tanan nga mutuo kanya dili malaglag. So wala niyon nga pipila dapat kani buutan ni ay kani kay sada ni status kinabuhi maluwas ni dili wala. Dato ka magpobre bisan kinsa makasasala ka kaayo hugaw ka kayo usa ka butang hatuan nimo karon pa lang kaning minsay-a mga igsoon pag kanindutang makahimo kag pasalamat sa Dios sa tibok nimong kinabuhi. Ningon diri ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag. Ang kaluwasan bukas para sa tanan duta no. Wala nagipili batag tigulang kung magpatanon. Mm. Basta makaila ka ni Ginoong Hesus. Giila na kaniya, highlight na kaniya. Mm. So wala na tanan papas na. Papas na. So daga mga tao ba kanang Karon gawna pang mga tao nga napasila sala pero once nga makaila na ka ni Ginoong Hesus, amnesia na siya nimo. Wala na siya, nalimot na siya. So karon pa ko nakabalo day inana day ang kinabuhi. Amen. So wala tayong mabuhat. Salamat lang sige. Hayahin kinabuhi. So Yahay. Kung mata pagkabuntag, wala na yung problema. ikaw Jules Bay, sigurista man jud ka kayo. Oh, wala na ko ka problema kada adlaw. Sigurista man ka kayo. Tanan bang butang kabayan na bas material ang butang ang mga pagasiguro? Imo kung siguro noon ang imo ang espiritu. Amen. It's importante luwas. Kay ang atong pamangga diri sa kalibutan di man nato makita. So karon pa ko kabalo nga wala di nato makita ang atong kaaway. So importante di ring dapita buhi patas kalibutan kabalo na tamo sukol ba katong kontra. Dili sa pinakusog. Dili sa lawasnon sa spirituhanon. espirituhanon. Amen. Hallelujah. So, ang saad sa kinabuhing dayon ningon diri dili lang sa langit kundi usa ka kinabuhi nga puno sa paglaom. So samtang naata diri dili nga okay luwas nami inana bahala pobre dili. Adunay mga prinsipyo nga gihatag ang Dios nga matudloan ta. Kay gusto ta nga kinabuhing madagayaon, malipayon. So mahimot ang makat-on pinaagi sa pagpaminaw kay naa lang sa pulong ang tanang prinsipyo nga ang tanang gipangita bitaw nimo nga katagbawan, kalinaw naa lang siyang pulong tudloan ta sa Ginoo. Amen. So ang saad sa kinabuhing dayon dili lang sa langit kundi usa ka kinabuhi nga puno sa paglaom karon. So unsa may atong buhaton na ani? Ato application ini. Saligi si Ginoong Hesus. Kinsa tong saligan? Reliyon ba? Bro Jules, salig tag reliyon? Dili na. Tagaan-tag mga Relasyon nato niya. Amen. Hallelujah. Atong isaligan. Saligi si Ginoong Hesus. Isip Ginoo maluluwas ug puy ang kinabuhi nga na kaniya. So di lang mo salig nga salig sa kanibang pulong ra ba? Ay ni salig ko niya. Dita katanaw maigsoon nga talabangon no. Mo reflect mo gud siya nga sadyang salig ko sa Ginoo imo at timanon po mga tawo na nanginahanglan bitaw. Kanang padaygan ka ba? Di ra nga God bless bye niya.
Kinahanglan ito bugas niya. Kailangan pa niyo magpanalangin. Usahay. Na kay imuhang mga ikahatag, pwede po nimo ihatag para ikaw may gitagaan o panalangin po para sa uban. Nahimo tang Sinso gibless. ka, ihatag niya. So ihatag po nimo sa uban para ma-bless po sila. Ipaambit. Paambit Amen. nimo ba? So muna siya ay relasyon, dili relihiyon. Amen. Amen. Luta no? So dagan na ka nakatunan ni Rebel Jules. Mo yung nakapauswag sa Oh, Ginoo. ang nagkat-on naman gud nako ana, wala mo ko di mo ko hilig basa og Biblia, sige ra kong naminaw. So ang pulong day motuhok na sa imong una-una, mosulod sa imong kasing-kasing. So mugawas na pud na sa imong baba. Amen. Para makapasabot sa lain. Dili man kaka-istorya og dili nimo Experience. ma-experience ang gugma ni Ginoong Hesus ba dili ka kaistorya ni ini o wa ka kasinati, wala kay relasyon. So nakaistorya ko tungod kay nakailan ako niya. Sa una wala ko kaila, kinsa siya. Religyoso ra ka kayo. Seryoso ra ko niya, wala di ko kabalo. Tanang maimbuhat ng gibuhat mayo. Oh niya, wala dito not counted dito. Karon kaniya mong gisgutan counted na ni siya. Hallelujah. Nakaila man ko ni Ginoong Hesus. Sa una invalido to. Wala to'y counted. Walay punto. Hallelujah. Salamat pa Diyos no. So atong panapos mga igsoon, hinduta no kanabang maka-experience ka sa gugma sa Ginoo. Dili lang tayo ay luwas na ko okay na napita pero karang experience daily ba sa iyang gugma ba. Nindot kaayo nga mahimo kang malipayon, malinawon sa kinabuhi. Unsa may maabot nato no, mapasalamaton ta gyapon sa matag leksyon nga gihatag sa Dios kay kita gikakat-on man ta kanunay matag adlaw. So ningon diri sa ang John 3:16 o Juan 3:16 nagsulti sa simple apan lawom kaayo nga kamatuoran. Sa una memorize nato na apan lara memorize na bantay ka sa una baytang memorize na. Paabot balay wa na. Dili gawas nga gi-memorize nato na wala to gi dig maayo kinasing-kasing wala to sabtag maayo nga mauday niyang gugma sa Dios. Hallelujah. Ang gugma sa Dios nga iyang dakong gasa ug paagi sa kaluwasan. So may makita sa Juan 3:16 ang gugma sa Dios paagi sa kaluwasan. Di lang ingon nga ay magpasakop ko aning punduka kay para makuan ko ay usa ka butang no dili reliyon si Ginoong Hesus dawata sa atong kinabuhi. Uy paagi, wala lain. Nay bugtong pagi. Siya ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Amen ba? Amen. So maulang na karon, salamat pa sa kinabuhi. Thank you. Shalom, mayong Morning. buntag.